Karong panahuna, halos tanan naglisod tungod sa mitaas nga mga presyo sa mga palaliton. Nadungagan pa ang kalisod tungod sa mubalik eskwela na mga estudyante. Baong karong 13 na lang kaadlaw bago musugod ang klase sa tanang public school sa nasod, gisugdan sa brigada ang programang Brigada Balik Eskwela, Balik Biyaya. Kung asa ang tumong niini, mahatagan og school supply sa mga estudyanteng gikan sa mga naglisod nga pamilya. Karong adlaw, upat ka estudyante nga gikonsiderang poorest of the poor ang nakadawat og bagong bag, mga notebook, papel, ballpen, lapis o guban pa. Silang Joy ug Julia Racines magigagaw. Parehong naglisod ang mga ginikanan tungod part-time ra ang mga trabaho. Mapasalamaton ang inahan ni Julia nga napili ang iyang anak sa libreng school supplies. Wala pa, nang makauban po na ko nga kuan nga mahal na daw. Maunang nakaundang tong duha ka bata na ko kay manggod sila ma'am kay eskwela sila sa ka semana kaduha ra kay eskwela ma'am. Mao na ilang makuanan kay sa kalisod sa among sitwasyon makapuyan na siguro sila mga eskwela niya pagkauli baktas na po. Salamat sa brigada nga naatagan yung bigigayon niya matagaan o school supply ma'am. Ang ikatulong benepisyaryo, si Renz, usa ka grade 6 student nga nagdahom nga puhon, mamahimong professional basketball player. Kugihan ka mag-eskwela? Pero mas kugihan ka basketball. Emosyonal ang inahan ni Renz nga si Aurelyn og mapasalamaton sa grasyang ilang nadawat. Iyang papa, nasa lawod og si Aurelyn lang ang gapangitag paagi makakaon og makasugakod sila sa pang-adlaw-adlaw. Wala ko nag-speak sir nga masuruyan ko atong nagasolve diri. Kay tungod sa kong kabisin, may nagingon sa kuha nga inday, may nangita sa imuha, bura kong makahilak sir kay pero dili pa man ko sure nga matabangan ko sa ilahang gisulti nga school supplies. Pero excited ko sir nga matabangan ko kay pwede ko kapalit og mga gamit sa mga bata. Karon wala ko katuo sir nga tinuod di ay abi ko dili tinuod. Kaingon ko nga tinuod di ay kay naanhian man gyud ko ninyo. Si Chanel Jo, usa sa mga nakadawat, nalipay jod kay school ready na siya kay nana siya mga gamit sa eskwelahan. Salamat sa brigada. Wow, ikaw ma'am. Salamat jud kay sa brigada kay naka-school supplies na jud akong anak. Di na jud may problema. Pangandoy sa mata ginikanan nga mahatagan og maayong kaugmaon ng ilang mga anak. Apan sa kalisod sa kinabuhi, usahay maglisod gyud pero sa pagpaningkamot og sa tabang sa mga tawo nga adunay kasing-kasing motabang, ilahang makabot ang ilang pangandoy para sa ilahang mga anak. Kini si Justine Manansala, in the heart of changing lives, Brigada News.